परिस्रा करिबा बेले पढ़ी दियंतु एही तीनोटी शब्द। ग्यारंटी देउची से नारी 10 मिनिट रे तुम पाखकु आसीबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण सुंदरी झील को मने मने भल पाउचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील बा नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे परिस्रा करिबा बेले एही तीनोटी शब्द को 3 थर पढ़ी दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील 10 मिनिट रे पटिजिब। पड़िशा घर सुंदरी भाउज हाथ धरिकी रूम को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, आपण समस्तंकर इच्छा थिब सुंदरी रु सुंदरी झील को पटेइबा पई, विवाहिता नारी को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करिबा पई, किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररु मु आजि आपणक पई एमिति एक सहज शक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण करिदेले निज पसंदर झील को पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु किछि भी काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी, किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर सुंदरी झील को पटेई पारिबे। केवल आपण को परिस्रा करिबा बेले एही तीनोटी शब्द को 3 थर पढ़िबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। जेमिति आपण एपटे तीनोटी शब्द को पढ़िबे, सेपटे से झील विचलित होई उठिबो। जेपर्यंत आपणक पाखकू आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सीए गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही वशीकरण दुनियार सबुठारु सहज किंतु शक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी, तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि एहाकु आपण भाबी चिंती कि प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण परिस्रार एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। जदि आपण सतरे से झील को भल पाउचंती, ताकू विवाह करिबाकू चाहुचंती, तेबे आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबे। अन्यथा मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना परिस्रार एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झील बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। पागली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेजिबो कि आपणकू न देखि रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताठारु निजर मन चाहुथिबा काम हासिल करि परिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। ठीक अछि, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, परिस्रा करिबा बेले आपण किपरि 3टी शब्द को पढ़िबे, मु आपनकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकू शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। विधिटी जानिबा पूर्वरु आउ गोटिए कथा मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण 100 रु 100% सफल हेबे। भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित मूलरू शेष पर्यंत देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाव में शिखंतु, तापरे आपण एही वशीकरण करिबा पई जिबे। अधारू छाड़की पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी
ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ତାପରେ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ତଳେ ଆପଣ ସେଇ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ। 3ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ପଛରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ। ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ, ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଂ, ତ୍ରିଂ 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 ଏହିପରି ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।